Zamisli da imaš 16-17 godina, odlaziš od kuće iz male sredine u ozbiljan profesionalni nogomet. I za nekoliko godina stižeš do PSV-a i Lige prvaka. To je priča Esmira Bajraktarovića. Njegovi roditelji su Bosanci koji su tokom rata napustili BiH kao izbjeglice, krenuli od nule u Americi. I upravo ta pozadina daje posebnu težinu svemu što danas radi na terenu. U ovom videu prolazimo kroz njegov život, od djetinjstva u Wisconsinu, prvih koraka u lokalnim ligama, preko New England Revolutiona pa sve do transfera u PSV i trenutka kada je odlučio igram za Bosnu i Hercegovinu. Esmir je rođen 10. marta 2005. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, a oba roditelja Elmir i Emina rođeni su u Bosni i Hercegovini. Njih dvoje su za vrijeme rata morali napustiti Bosnu i Hercegovinu i kao izbjeglice krenuti iz početka u novoj zemlji, sa vrlo skromnim financijama i puno briga kako da djeci obezbijede normalan život. U jednoj priči o njemu opisano je da porodica nije imala puno novca, da je bilo teško krenuti u novi život, ali da je upravo to oblikovalo Esmirov karakter, zahvalnost, skromnost i nevjerovatnu radnu etiku. Odrastao je u Wisconsinu daleko od velikih europskih centara nogometa, ali sa loptom praktično stalno uz sebe, igrajući rekreativne lige i svaki pick-up meč koji je mogao naći. Prvi ozbiljni klub u kojem je trenirao bio je SC Wave, lokalni klub gdje je počeo da privlači pažnju zbog talenta i driblinga. Kasnije je prošao i kroz omladinski pogon Chicago Fire-a, ali se vraćao u SC Wave. Igrao sve što se moglo igrati i koristio svaku šansu da napreduje. Jedan važan detalj iz njegove priče je prijatelj Liam i njegova porodica, koja mu je, kako je ispričao u jednoj reportaži, pomagala da stiže na treninge, pa čak i financijski pratila njegov klubski put. Njihova podrška zajedno sa ogromnim odricanjima roditelja omogućila je Esmiru da 3 puta sedmično putuje do Milwaukeea na treninge, sat i po vožnje u jednom smjeru, što pokazuje koliku je žrtvu bio spreman podnijeti kao tinejdžer. Kako je rastao, tako su rasle i ponude. Uslijedili su razgovori sa različitim akademijama, a ključni trenutak bio je odlazak na probu u New England Revolution. Tamo je ostavio toliko jak utisak da je klub odlučio da ga dovede u svoju akademiju. Što je značilo selidbu iz Wisconsina u Massachusetts dok je još bio maloljetan. Sam Esmir je znao reći da je još kao klinac shvatio šta su žrtve. Odlazak od društva, srednje škole, normalnog tinejdžerskog života, sve je to promijenio za profesionalni nogomet. Sa 16 godina dolazi u New England gdje u prvoj sezoni igra i za akademiju i za drugi tim, Revolution 2, skupljajući nastupe i prve minute u seniorskom nogometu. U maju 2022. Esmir potpisuje svoj prvi profesionalni ugovor s New England Revolutionom, što je ogroman korak za nekoga koje je donedavno putovao na treninge po nekoliko sati. Zanimljivo, profesionalni debi je upisao još dok je bio tinejdžer igrajući za New England Revolution 2 protiv Tormante 22. augusta 2021. godine. A samo par sedmica kasnije zabija i prvi profesionalni gol protiv North Caroline. Za prvi tim New England Revolutiona debitovao je u kupu protiv New York City-a 26. maja 2022. godine, a nekoliko mjeseci kasnije slijedi i MLS debi protiv Toronta. Prvi gol za seniorski tim postigao je 8. augusta 2023. u ligaškom kupu protiv meksičkog Querétara, dok je prvi ligaški gol u MLS-u došao u pobjedi nad Nashvilleom oko 10 mjeseci kasnije. Esmir je visok oko 175 cm, ljevak je i primarno igra kao desno krilo, ali može igrati i na lijevom boku ili kao ofanzivni veznjak. Dakle, tipičan inverted winger modernog fudbala.
Njegove glavne karakteristike su dribling u punom sprintu, odličan prvi dodir, smirenost u uskim prostorima i to što stalno traži duel 1 na 1. Treneri i analize ga često opisuju kao igrača koji se ne boji preuzeti odgovornost, koji želi loptu pod pritiskom i koji može promijeniti ritam utakmice jednim potezom. Povrh svega, zbog odrastanja u Americi i balkanskih gena ima spoj američkog intenziteta i bosanske fudbalske pameti, što ga čini posebno zanimljivim i za klubove i za reprezentacije. Prije nego što je obukao dres Bosne i Hercegovine, Esmir je igrao za mlađe selekcije Sjedinjenih Država, U19, U20 i olimpijski tim. Sa U19 selekcijom je između ostalog učestvovao na turnirima poput Slovenia Nation Cupa, gdje je skrenuo pažnju kvalitetom. Kasnije je nastupao i za olimpijsku selekciju Sjedinjenih Država, gdje je, na primjer, postigao gol protiv Meksika, što mu je dodatno podiglo profil u američkoj javnosti. Kruna tog perioda bio je debit za A reprezentaciju Sjedinjenih Država u januaru 2024. protiv Slovenije, gdje je kao 18-godišnjak ušao s klupe i odmah pokazao drskost i kvalitet u driblingu. Iako je već igrao za seniorski tim Sjedinjenih Država, Esmir je odlučio da dugoročno želi igrati za Bosnu i Hercegovinu. U julu 2024. godine FIFA je odobrila promjenu sportskog državljanstva sa američkog na bosansko-hercegovačko, što je otvorilo vrata da postane reprezentativac Bosne i Hercegovine. U intervjuu za nogometni fudbalski savez Bosne i Hercegovine rekao je da je kao dijete gledao utakmice reprezentacije s porodicom i da mu je poziv u A tim doslovno ostvarenje sna. Posebno je naglasio emociju da dijeli slačionicu sa igračima poput Edina Džeke, koji je godinama gledao na TV-u. Nakon odobrenja papirologije, Esmir dobiva prvi poziv u A reprezentaciju Bosne i Hercegovine za utakmice UEFA Lige nacija sezone 2024-25 protiv Nizozemske i Mađarske. Debitovao je protiv Nizozemske 7. septembra ušavši s klupe i odigrao vrlo zapaženu rolu, pokazujući da se ne plaši velikih rivala. Mediji su isticali da je protiv Nizozemske igrao s ogromnim respektom prema legendama poput Džekije, ali i sa samopouzdanjem koje ne priliči njegovim godinama. Već u prvim nastupima postalo je jasno da BiH dobija igrača koji može godinama biti stup ofanzive. Brz, direktan, s mentalitetom idem naprijed. U januaru 2025. dolazi veliki transfer. Esmir Bajrektarović prelazi iz New England Revolutiona u PSV za neobjavljenu, ali značajnu odštetu. Time postaje još jedan u nizu igrača koji iz MLS-a idu direktno u europsku elitu. A interesantno je da je slavio za jednog od najmlađih u historiji Revolutiona koji su napravili takav iskorak. Za PSV je debitovao 18. januara 2025. protiv Zvolea, a vrlo brzo potom nastupa i u UEFA Lige prvaka debitirajući u gostujućoj utakmici protiv Arsenala 12. marta. Samo par mjeseci kasnije dolazi prvi trofej. PSV osvaja prvenstvo Nizozemske, a Esmir može reći da je već u prvoj sezoni u Europi postao šampion. U domaćem prvenstvu Esmir svoje prve golove za PSV postiže 23. augusta kada postiže 2 gola na pobjedi nad Groningemom. Time praktično potvrđuje da nije tu samo da uči, nego da već sada može biti razlika u utakmicama prve lige. Statistički gledano, do svoje 20. godine već ima ozbiljan broj nastupa i golova na klubskom nivou, a ugovor sa PSV-om traje do ljeta 2029. godine, što govori da klub u njemu vidi dugoročan projekt i potencijal za veliki iskorak. Njegov broj dresa u PSV-u je 19, a igra uglavnom na poziciji desnog krila ulazeći na lijevu nogu. Jedan od emotivno najjačih momenata u njegovoj karijeri do sada desio se u Zenici, na Bilinom polju.
15. novembra 2025. protiv Rumunije. U toj utakmici kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2026. Esmir je postigao svoj prvi gol za A reprezentaciju Bosne i Hercegovine, zabivši za 2:1 u 79. minuti, a susret je završen pobjedom BiH 3:1. To je bio njegov prvi gol u 11 nastupa za reprezentaciju, a posebno je naglašeno da je taj pogodak donio ogroman značaj jer je prelomio utakmicu i pokazivao koliko može biti važan u ključnim momentima. Posebno moramo dati naglasak na taj prvi gol, jer je njegov prvi gol za reprezentaciju Bosne i Hercegovine i prema UEFA najbolji gol kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2026. Prema dostupnim podacima, Esmir je do kraja 2025. godine skupio dvocifren broj nastupa za A tim Bosne i Hercegovine i postigao jedan pogodak, onaj protiv Rumunije. Na klubskom nivou ima iza sebe sezone u MLS-u s New England Revolutionom, gdje je 2024. odigrao blizu 30 ligaških utakmica i postigao nekoliko pogodaka, kao i prvu trofejnu sezonu u PSV-u. Transfer Market i slične stranice navode ga kao ofanzivca koji može igrati desno, lijevo krilo, pa čak i u veznom redu, što mu povećava vrijednost na tržištu koja trenutno u ovom momentu iznosi 5 miliona eura i daje trenerima više taktičkih opcija. Statistički možda još uvijek ne izgleda kao superzvijezda, ali kada se uzme u obzir da ima samo 20 godina i da već igra Ligu prvaka i za A reprezentaciju, jasno je kakav je potencijal. Priče iz djetinjstva naglašavaju da se Esmir često nervirao gledajući druge klince u akademijama, misleći i ja trebam biti tu, ali je to iskoristio kao gorivo da radi još više. Naučio je rano šta su odricanja, umjesto tipičnih srednjoškolskih zabava, putovanja i izlazaka birao je trening, putovanja na utakmice i život profesionalca. Sam često ističe zahvalnost prema roditeljima i porodici, prijateljima koji su mu pomagali, što pokazuje da nije izgubio dodir sa realnošću, uprkos brzom usponu. Ta kombinacija skromnosti, gladi za uspjehom i sposobnosti da preživi teške periode čini ga igračem koji ima sve preduvjete da ide još na više, prema gore. Za Bosnu i Hercegovinu Esmir predstavlja novu generaciju igrača odraslih u inostranstvu, ali emotivno vezani za domovinu svojih roditelja. Njegov izbor da igra za Bosnu i Hercegovinu, iako je imao otvoren put u reprezentaciji Sjedinjenih država, šalje snažnu poruku djeci iz dijaspore, da mogu spojiti život u inostranstvu i ljubav prema zemlji porijekla. Na terenu donosi nešto što je dugo nedostajalo: brzinu, dribling 1-1 na visokom nivou i hrabrost da uzme loptu kada najviše gori. Ako nastavi sa ovim tempom, vrlo lako može postati jedan od zaštitnih znakova reprezentacije u narednoj deceniji. Ako ti se sviđaju ovakve priče o našim igračima, podrži kanal lajkom, komentarom i besplatnom pretplatom. Napiši u komentar koga želiš sljedećeg da obradim na Gol Regija kanalu.